Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Haya bina nabda dirasatan al-yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatukum sa'idah. Sa'idah mubarakah. Sa'idah mubarakah. Masya Allah. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khair? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Hal tanawaltum al-asha? Khalas. Khalas, alhamdulillah. Hal tanawaltum al-asha? Sudah makan malam? Akaltu. Akaltu, alhamdulillah. Mada akaltum ya ikhwah? Birruz wassamak. Taban arruz ma'al idam ya. Naam. Taib, hayal ikhwah, nabda minat tasrif ya. Kita mulai dari tasrif dulu. Setelah itu nanti kita lanjut materi halaqah Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nasara 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 nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna darasa 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 darasu darasat darasata darasna darasta darastuma darastum darasti darastuma darastunna darastu darasna sami'a 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 sami'u sami'at sami'ata sami'na sami'ta sami'atuma sami'atum sami'ati sami'tuma sami'tunna sami'tu sami'na karuma 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 karumu karumat karumata karumna karumta karumtuma karumtum karumti karumtuma karumtunna karumtu karumna. Coba jalasa 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 jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastunna jalastu jalasna. Coba qoro'a, cuman depannya dikasih madza. Madza qoro'a gitu ya. Madza itu apa? Madza qoro'a, madza qoro'a, madza qoro'u, madza qoro'at, madza qoro'ata, madza qoro'na, madza qoro'ta, madza qoro'tuma, madza qoro'tum, madza qoro'ti, madza qoro'tuma, madza qoro'tunna, madza qoro'tu, madza qoro'na. Kataba, menulis. Depannya dikasih hal. Hal kataba, hal kataba, hal katabu, hal katabat, hal katabata, hal katabna, hal katabta, hal katabtuma, hal katabtum, hal katabti, hal katabtuma, hal katabtunna, hal katabtu, hal katabna. Dakhala, masuk. Depannya dikasih kaifa. Bagaimana masuk? Bagaimana caranya masuk? Kaifa dakhala, kaifa dakhala, kaifa dakhalu, kaifa dakhalat, kaifa dakhalata, kaifa dakhalna, kaifa dakhalta, kaifa dakhaltuma, kaifa dakhaltum, kaifa dakhalti, kaifa dakhaltuma, kaifa dakhaltunna, kaifa dakhaltu, kaifa dakhalna. Ta'allama, belajar. Dikasih mada ya. Apa yang kamu pelajari? Mada ta'allama, mada ta'allama, mada ta'allamu, mada ta'allamat, mada ta'allamata, mada ta'allamna, mada ta'allamta, mada ta'allamtuma, mada ta'allamtum, mada ta'allamti, mada ta'allamtuma, mada ta'allamtunna, mada ta'allamtu, mada ta'allam. Mada ta'allamta, apa yang kamu pelajari? Melihat. Nadoro. Depannya dikasih mata. Kapan? Kapan melihat? Mata nadoro, mata nadoro, mata nadoru, mata nadorot, mata nadorota, mata nadorna, mata nadorta, mata nadortuma, mata nadortum, mata nadorti, mata nadortuma, mata nadortunna,
Mata nazartu, mata nazarna. Baik. Fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Yansuru. Yansuru, yansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani, yansurna. Tansuru, tansurani, tansuruna. Tansurina, tansurani, tansurna. Tansuru, nansuru. Yadrusu. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna. Tadrusina, tadrusani, tadrusna. Adrusu, nadrusu. Yasma'u. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una. Tasma'u, tasma'ani, yasma'na. Tasma'u, tasma'ani, tasma'una. Tasma'ina, tasma'ani, tasma'na. Asma'u, asma'u. Yajlisu, yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Yadrusu, kita kasih mada. Apa yang dipelajari? Mada yadrusu, mada yadrusani, mada yadrusuna, mada tadrusu, mada tadrusani, mada yadrusna, mada tadrusu, mada tadrusani, mada tadrusuna, mada tadrusina, mada tadrusani, mada tadrusna, mada adrusu, mada nadrusu. Berikutnya yasma'u dikasih hal. Hal yasma'u, hal yasma'ani, hal yasma'una, hal tasma'u, hal tasma'ani, hal yasma'na, hal tasma'u, hal tasma'ani, hal tasma'una, hal tasma'ina, hal tasma'ani, hal tasma'na, hal asma'u, hal nasma'u. Yajlisu, kita kasih kaifa. Kaifa yajlisu, kaifa yajlisani, kaifa yajlisuna, kaifa tajlisu, kaifa tajlisani, kaifa yajlisna, kaifa tajlisu, kaifa tajlisani, kaifa tajlisuna, kaifa tajlisina, kaifa tajlisani, kaifa tajlisna, kaifa ajlisu, kaifa najlisu. Baik, yakfi ya. Alhamdulillah, sekarang kita lanjut materi halaqah Arabi. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman kita sudah membahas tentang keluarga. Adapun materi kita hari ini adalah tentang angka, yakni berkaitan dengan jam ya. Maddatun al-yawm fi safhati tsaniyata asyrata. Di materi kita hari ini di halaman 12. Tayyib. Istami'u jayidan sa'asrahu lakum hadihil maddah qalilan faqalilan summa ba'da dhalik antadiru al-as'ilata minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya dan menyebutkan jam. Kaifa nahnu nas'al wa nadhkur as-sa'ah fil lughatil arabiyyah fataban. Kamis sa'atul an. Kamis sa'atul an. Jam berapa sekarang? Berapa jam sekarang? Maksudnya jam berapa sekarang? Atau teman-teman bisa juga menggunakan ayu sa'ah, ayu sa'ati al-an. Al-an as-sa'ah al-wahidah. Sekarang jam 1. Al-an as-sa'atu tsaniyah. Al-an as-sa'atu tsalitsah. Al-an as-sa'atu rabi'ah. Al-an as-sa'atu al-khamisah. Al-an as-sa'atu sadisah. Al-an as-sa'atu sabi'ah. Al-an as-sa'atu saminah. Al-an as-sa'atu tasi'ah. Al-an as-sa'atu al-ashirah. Al-an as-sa'atu al-hadiyata asyrah. As-sa'atu al-hadiyata asyrah. Al-an as-sa'atu tsaniyata asyrah. Kurang lebih begitu pengucapannya ya. Contoh pertanyaan dan jawaban terkait dengan jam. Kamis sa'atul ana. Jam berapa sekarang? Al-ana sekarang. As-sa'atu tsaniyatu sobahan. Jam 2 sobahan pagi. Jadi dalam bahasa Arab jamnya 1 sampai 12 untuk waktunya nanti tinggal disusulkan. Apakah sobahan, naharon, masaan, lailan. Fi ayyi sa'atin tarji'u ilal bait
Fi ayyi sa'atin tarji'u ilal bait? Fi ayyi sa'atin, jam berapa? Satarji'u, kamu pulang, ilal baiti, ke rumah. Tarji'u itu fi'il mudhari ya, dari kata yarji'u, yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, tarji'u. Urutan ketujuh, kamu. Terus dikasih sa, maknanya akan. Kamu akan kembali atau pulang ilal baiti, ke rumah. Sa'arji'u, dari kata yarji'u dibuat menjadi saya, menjadi arji'u. Sa'arji'u ilal baiti fis sa'atil 'ashirah. Saya akan pulang ke rumah jam 10. Jadi teman-teman bisa menggunakan uslub kam as-sa'ah al-an, kami sa'ah al-an, atau fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah al-an. Fi ayyi sa'ah satarji ilal bait. Fi ayyi sa'ah satadhabu ilal madrasah. Teman-teman bisa menggunakan kata kerja ya setelah pertanyaan jam itu. Fi ayyi sa'atin disusul pekerjaan. Bisa menggunakan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Fi ayyi sa'atin qara'ta al-Qur'ana. Fi ayyi sa'atin shalaita as-subha. Fi ayyi sa'atin istahmamta fis sabah, masalah. Yang berapa kamu istahmamta mandi fis sabah, pada waktu hari, pagi hari, dan lain sebagainya. Akan nanti dikembangkan sendiri. Oke. Coba sekarang saya bahasa Indonesianya, teman-teman bahasa Arabnya, ya. Kita mulai dari jam 1. Saya Indonesianya, antum Arabnya ya. Sekarang jam 1. Al-an al-wahid. Sa'atul wahidatu. Ya, al-an as-sa'atul wahidah. Itu ya, pengucapannya as-sa'atul wahidah. Sekarang jam 2. Al-an Sa'atul Saniyah. Ya, al-an coba diulang ya. Sekarang jam 2. Al-an as-sa'atu tsaniyah. Ya, sekarang jam 3. Al-an As-sa'atu tsalitsah. Sekarang jam 4. As-sa'atu rabi'ah. Sekarang jam 5. Sekarang jam 6. Sekarang jam 7. Al-an sekarang jam 8. Sekarang jam 9. At-tasi'ah ya. Al-an sekarang jam 10. Asyirah pakai shin ya. Sekarang jam 11. Al-hadiyata asyrah. Asyrah. Al-an as-sa'atul hadiyata asyrah. Ya. Sekarang jam 12. Ya, asyrah, sinnya disukun karena belakangnya ada taknya. Kalau belakangnya nggak ada taknya, kita bilangnya asyara. Oke, sekarang saya acak teman-teman ya. Sekarang jam 3. As-sa'atu Al-an Ya, al-an as-sa'atu tsalitsah. Sekarang jam 6. as-sa'atu sadisah. Sekarang jam 8. Sekarang jam 10. Oke, udah bisa ya. Sekarang saya Arabnya, antum Indonesianya. Coba ditebak ya. Al-an as-sa'atu tsaniyah. Sekarang jam 2. Al-an as-sa'atul hadiyata asyrah. Sekarang jam 11. Jam 11. Al-an as-sa'atu sabi'ah. Sekarang jam 7. Jam 7. Al-an as-sa'atu sadisah.
Sekarang jam 6. Sekarang Jam 6. jam 6. Oke, jam 6. Baik. Nah, berikutnya terangan tambahan. Kalau tadi kan jamnya pas ya, tamaman. Yani pas itu tamaman, tepat. Misalkan al-an as-sa'ah as-saminah tamaman. Jam 8 tepat misalkan ya, sekarang itu misalkan ya. Nah, di sini ada beberapa keterangan bagaimana caranya menyebutkan jam kalau misalkan jamnya itu nggak pas. Oke, kita mulai dari yang bagian kanan dulu. Ada kata tamaman. Tamaman artinya tepat. Al-an as-sa'atu saminah tamaman. Bawahnya sobahan, pagi. Baknya ditekan ya, sobahan. Al-an as-sa'atu saminah sobahan. Sekarang jam 8 pagi. Naharon, siang. Al-an as-sa'atul wahidah naharon. Sekarang jam 1 siang. Masaan, sore. Al-an as-sa'atur rabi'atu masaan. Sekarang jam 4 sore. Al-an as-sa'atus saminatu lailan, malam. Kalau misalkan tepat, ya silakan dikasih tamaman. As-sa'atus saminah tamaman lailan. Kemudian kalau lebih gimana? Tinggal dikasih wawu atof. Namanya wawu atof. Wawu penyambung. Misalkan 8 lebih 30. As-sa'atus saminatu wa ditambah setengah. Wan nisfu. Wan nisfu. Wan nisf. Wan nisfu. As-sa'atus saminah dan sepertiga jam. Sepertiga jam itu berarti berapa menit? 20 menit, ya kan? Berarti 8:20 misalkan. Al-an as-sa'atus saminah wassulus. Wassulus, sepertiga jam. Sekarang jam 8 lebih 15. Al-an as-sa'atus saminatu warrub'u. Warrub'. Warrub'u. Itu kalau lebih. Kalau kurang, kita menggunakan kata illa. Biasanya kata yang jatuh setelah illa itu dinasobkan, ditandai dengan fathah akhirnya. As-sa'atus saminatu illan nisfa. Illan nisfa. As-sa'atus saminatu illas sulusa. As-sa'atus saminatu illar rub'a. Seperti itu. Contoh penyebutan jam. Pukul 3 tepat. As-sa'atus salisatu tamaman. Pukul 12 malam. As-sa'atus saniyata asyrota lailan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Kenapa as-saniyata asyrota harokatnya fathah semua itu di akhir? Karena angka 11 sampai 19 itu dimabnikan fathah. As-saniyata asyrota. Jadi meskipun depannya as-sa'atu itu tetap as-saniyata, tidak jadi as-saniyatu. Pukul 5.15. Ini harusnya 5.30 ini kalau lihat Arabnya. As-sa'atul khamisatu wan nisf. Pukul 9.45. 9.45 itu sama dengan 10 kurang 15 ya kan. Maka kita bisa menggunakan as-sa'atul ashiratu illar rub'a daqiqatan. 45 kok 45 apa namanya 15 menit. Jadi seperempat dari 1 jam, maksudnya 15 menit. Daqiqah. Pukul 3 lebih 1. 1 menit. Berarti as-sa'atus salisatu lebih 1 wa daqiqatun. Dan 1 menit. Pukul 4 lebih 2. As-sa'atur rabi'atu wa daqiqatani. Wa daqiqatani.
Pukul 6.59 as-sa'atus sabi'atu illa daqiqatan. Sama dengan 7 kurang 10. Oke, bisa ya? Bisa kan? Tamam. Sekarang kita akan latihan. Coba teman-teman jawab dalam bahasa Arab. Kalimatnya kurang lebih nanti begini. Misalkan saya bilang jam 8 tepat, jam 8 pagi, jam 10 pagi. Tinggal kita tambahkan aja di situ akhirannya apa. Oke, nabda. Jam 7 tepat. As-sabi'atu tamaman. Oke, as-sa'atus sabi'atu tamaman. Oke, kita kasih sekarang ya, biar sama kayak tadi. Sekarang jam 8 malam. Al-an الساعة الثامنة تماما Lailan. Lailan. Malam, teman-teman. Lailan. Oke, lailan. Sekarang jam 9 pagi. الآن التاسعة صباحا Al-an as-sa'atut tasi'ah sobahan. Dari tis'ah dirubah ke tasi'ah. Sekarang jam 2 siang. الآن الساعة الثانية ظهرا Oke, baik. Al-an al-an sekarang jam 5 sore. الآن الساعة الخامسة مساء Oke, bagus. Sekarang jam 10 lebih seperempat. الآن الساعة العاشرة الربع والربع Warrubu. Ya. Sekarang jam 7 kurang seperempat. الآن الساعة السابعة إلا الربع Ya. Al-an as-sa'atu as-sabi'ah illa ruba. Sekarang jam 8 kurang 20. الآن الساعة الثامنة إلا السدس Illa sulus. Ya, illa sulus. Sekarang jam 9.30. الآن الساعة التاسعة والنصف Oh iya, wanisfu. Sekarang jam 11 kurang 1 menit. الآن الساعة الحادية عشرة إلا دقيقة Illa daqiqah. Ya. Sekarang jam 12 lebih 1. الآن الساعة السابعة عشرة ودقيقة Oke. Al-an as-sa'atu tsaniyata asyra wa daqiqah. Tayyib. Hal indakum su'al? ما عندي سؤال Na'am. Tafadhali ya ukhti, ma su'aluki? Oh, ma indakum su'al. Tayyib. Dan kalau lebih itu ada yang pakai ma'a juga nggak? Bisa nggak ya? Saya kok belum pernah dengar ya. Mungkin bisa, tapi saya belum pernah dengar ya. Mungkin ada yang tahu mungkin. Setahu saya selama ini saya belajar pakainya wawu atof. Ana ma sami'tu qabla hadzal yawm. Isti'malu ma'a badalal wawi. Menggunakan ma'a sebagai gantinya wawu. Contohnya jam 7 lebih seperempat as-sa'atu as-sabi'atu ma'a ar-rubai gitu ya.
Mungkin bisa, mungkin. Cuman saya belum pernah dengar. Baik, al-akhir, tafadhal ya ikhwah. Maafis soal. Tamam. Ya, untuk ini apa namanya? Tiga sampai seterusnya yang berkaitan dengan menit itu tinggal disesuaikan seperti pembahasan umur kemarin. Contohnya nih, 3 menit. Salasu daqa'iq. Itu. Salasu daqa'iq. Jam 7 lebih 3 menit. As-sa'atu sabi'atu wa salasu daqa'iq. Salasu daqa'iq, daqa'iq, khams daqa'iq, situ daqa'iq, sab'u daqa'iq, samani daqa'iq, tis'u daqa'iq, asyru daqa'iq. Adapun 11 ke atas, nanti teman-teman bisa menggunakan kata dakikoh ya. Ihda asyrota daqiqatan, isnata asyrota daqiqatan. Kemudian salasa asyrota daqiqatan. Terus sampai 59 menit atau 60 menit ya. Situna daqiqah. Baik. Itu tadi teman-teman pembahasan tentang jam. Berikutnya kita akan membahas tentang al-yaum. Ini siapa yang mengoret-oret ini? Tolong dihapus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebutkan hari. Kaifa nahnu nadhkur al-ayyam fil lughatil arabiyyah. Caranya adalah ayu yaumin hadal yaum. Ayu yaumin hari apa? Hadal yaum hari ini. Untuk menghapusnya di sini kita ada ini ya, back teman-teman ya. Antum back aja. Nah, nanti akan hilang itu. Tulisannya siapa itu? Oke. Ayu yaumin hadal yaum. Ayu yaumin hari apa? Hadal yaum hari ini. Hadal yaum hari ini yaumul ahadi. Hari Senin. Hadal yaum yaumul isnaini. Hari Senin. Hadal yaum yaumus sulasa. Hari Selasa. Hadal yaum yaumul arbi'a. Yaumul arbi'a'i harusnya ini. Yaumus sulasa'i. Hadal yaum yaumul khamisi. Harusnya khamisi. Hadal yaum yaumul jumu'ati. Hadal yaum yaumus sabti. Itu kurang lebih pengucapannya ya teman-teman. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Saya akan jelasin dulu. Setelah itu nanti teman-teman praktik ya seperti biasanya. Nanti dua-dua. Istami'u jayyidan. Perhatikan baik-baik. Antum ulangi perkataan saya dulu ya. Karriru kalami. Ayu yaumin ghadan. Min Ghadan godan. yaumul isnain. Ayu yaumin ba'dal ghad. Ba'dal ghaddi yaumus sulasa. Ayu yaumin bil amsi. Bil amsi yaumus sabti. Ayu yaumin qablal amsi. Qablal amsi yaumul jumu'ati. Ayu yaumin qablal ahadi. Qablal ahadi yaumus sabti. Mata satadhabu ilal madrasati. Sa'adhabu ilal madrasati yaumal ahadi. Baik. Saya akan jelasin dulu. Ayu yaumin ghadan. Hari apa besok? Pertanyaan pertama kan ayu yaumin hadal yaum. Hari ini tuh hari apa gitu kan. Pertanyaan kedua ayu yaumin ghadan. Di sini dijawab ghadan besok. Ghadan itu besok. Yaumul isnaini. Hari Senin. Berarti kalau besok itu hari Senin, sekarang hari apa teman-teman? Ahad, ahad.
Ahad. Ya, Yaumul Ahad. sahih. Al-an yaumul ahad. Antum bayangin sekarang hari Minggu ya. Ayu yaumin ghadan, ghadan yaumul itsnin, li'anna al-yaum yaumul ahadi. As-su'alu tsani. Ayu yaumin ba'dal ghad? Hari apa besok? Ba'dal ghad yaumus sulasa. Ba'dal ghad yaumus sulasa. Idzan ma ma'na ba'dal ghad? Apa arti ba'dal ghad? Besok. Besok? Hari sesudah hari ini. Hari besok. Hari Lusa. besok. Mal farqu baina ghad wa ba'dal ghad? Lusa. Nah, itu teman-teman ya. Ghad itu al-yaum ba'da hadzal yaum. Al-ghad. Al-yaum ba'da hadzal yaum yusamma ghadan. Wa amma ba'dal ghad fa huwa al-yaum ba'dal ghad. Setelah besok itu. Lusa. Nah, Lusa. fil lughatil Indonesia naqul Yaumaini ba'dal lusa. Setelah besok kan? Setelah besok hari apa berarti? Hari Selasa. Senin. Baik. As-su'alu tsalis ayyu yaumin bil ams? Ayyu yaumin bil ams? Hari apa bil ams? Bil ams yaumus sabat. Bil ams yaumus sabat. Berarti arti dari kata bil amsi itu apa? Kemarin. Betul sekali. Kemarin ya. Kemarin hari apa? Kemarin hari Sabtu. Li'annal yaum yaumul ahadi. Kemarin hari Senin, Ustaz. Naam, naam. Sahih. Nahnu na'mal yani nata'ammal bi annana fi yaumil ahad al-yaum ya ukhti. La tamzahi, la tamzahi. Yang keempat, as-su'alur rabi'. Ayyu yaumin qabla al-amsi? Ayyu yaumin qabla al-ams? Qabla al-ams yaumul jumu'ah. Qabla al-ams yaumul jumu'ah. Idzan ayyuhal ikhwah ma ma'na qabla al-ams? Kemarin lusa. Kemarin lusa. Berarti sebelum kemarin. Istilahnya kemarin lusa. Kalau tadi ba'dal ghad itu besok lusa. Lusa. Besok lusa. Kemarin lusa. As-su'alul khamis ayyu yaumin qabla al-ahadi? Ayyu yaumin qabla al-ahadi? Qabla al-ahadi yaumus sabt. Qabla sebelum, ba'da sesudah. As-su'alus sadis mata satadhhabu ilal madrasati? Sa'adhabu ilal madrasati yaumal ahadi. Saya akan pergi ke sekolah hari ini. Sebenarnya jawaban yang agak aneh ya. Biasanya fi yaumil ahad utlah. Di hari libur, di hari Minggu itu kan ada libur biasanya. Tapi kenapa ini malah pergi ke sekolah? La a'rif. Baik, al-an kita praktik untuk harinya. Sekarang kita hari apa ini? Selasa ya. Nah, teman-teman bayangin hari ini hari Selasa. Kalau tadi praktiknya kan hari Minggu, ya kan? Teman-teman bayangin sekarang hari Selasa. Baik. Apakah sudah ada peserta yang angkat tangan? Oke, sudah ada ya. Akhi Irfan dan Ukhti Sipa. Silakan. Nanti gantian ya. Akhi Irfan dulu silakan jadi Sa'il. Ana Tafadhal ya. malam Ustaz. Naam. Bismillah. Ayu yaumin ghadan? Hadza yaum Selasa. Karir Ayu as-soal ya. yaumin Ayu yaumin ghadan? As-su'alul awal, ayu yaumin ghadan? Apaan? Godan yaumul arbi'a. Naam. As-su'alul tsani, ayu yaumin ba'dal ghad?
Adal gadi yaumul khamis. طيب السؤال الثالث أي يوم بالأمس Bil amsi yaumul isnan. نعم السؤال الرابع أي يوم قبل الأمس Qoblal amsi yaumul ahad. نعم السؤال الخامس أي يوم قبل الأحد Qoblal ahad. Kok ahad Ustaz? Diganti nggak sih? أي يوم قبل الأحد كرر مرة أخي السؤال. أي يوم قبل الأحد Halo Ya أختي silakan. Sebentar. السؤال الخامس أي يوم قبل الأحد قبل Halo الأحد كيف أين أختي سبا؟ Halo هل عندك مشكلة؟ Oke أخي udah nggak apa-apa, udah Mute sampai as-soal keempat dulu. ya Gimana Ukti Sipa? Masih nyambung? Udah hilang ya? Oke, Al-an, Tayyib, syukran jazilan, Ukti Sipa. Sekarang Akhi Irfan, antum mas'ulnya yang ditanya ya. Naam Penanyanya naam Akhi Rifqi. Tafadhal Akhi Rifqi. نعم أستاذ. Ya Akhi Rifqi, ta'ammal anna hadal yawm, hari ini, yaumus sabat. Ya. naam نعم أخي نعم. أخي رفقي وأخي عرفان اليوم يوم السبت. طيب تفضل ابدأ. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullah ليلتك سعيدة. Lailatul Sa'idah Alhamdulillah كيف حالك؟ Alhamdulillah Ana bi khair Wa anta kaifa haluk الحمد لله أنا بخير. Nah أي Alhamdulillah يوم غدا؟ Ghadan Yaumul Jum'ah Ghadan Yaumul Ahad Afan نعم نعم صحيح صحيح. أي يوم قبل السبت؟ Al-yawm qabla sabat Yaumul Jum'ah صحيح صحيح. تمام تمام. Nah insyaallah أي يوم بعد الاثنين؟ Al-yawm ba'da al-isnain Yaumul Thulatha تمام تمام. طيب طيب خلاص أستاذ. خلاص. Oke baik. Sudah pertanyaannya udah ada di sini ya. Baik, tapi nggak apa-apa. Baik. Syukran jazilan Akhi Irfan. Berikutnya Akhi Rifki yang ditanya ya, yang tanya Ukhti Ayu Zahra. Bayangin teman-teman, ta'ammalu bi annal yawm yaumul arbi'a. Silakan Ukhti. Al yaum yaumul arbi'a. Hari Rabu. Langsung ya Ustaz. Ya, mubasyarah. Ayyu yaumin ghadan غدا يوم الخامس. ayyu yaumin ba'd ayyu yaumin ba'dal ghad بعد الغد يوم الجمعة.
أي يوم بالأمس؟ بالأمس يوم الثلاثاء. أي يوم قبل الأمس؟ قبل الأمس يوم الاثنين. أي يوم قبل الأحد؟ قبل الأحد يوم السبت. متى ستذهب إلى المدرسة؟ سأذهب إلى المدرسة يوم الاثنين. نعم تمام. Baik. Ada pertanyaan lain mungkin waktu yang pengen ditanyain? Sudah Ustaz. Yakfi? خلاص. Baik. Syukran jazilan akhi Rifqi. Berikutnya Ukhti Lina. Ukhti Lina Kassailah. Bayangin hari ini hari Jumat ya. Silakan. Ana mah aman Ustaz. Ukhti Ayu. Oke. Hari ini hari Jumat ya Ustaz, bayanginnya. Jumat. Ana pertanyaan Ustaz. Nah, antum Iya. Kassailah. Oh iya. Ayyu yaumin godan? غدا يوم السبت. Ayyu yaumin ba'dal godan? God. بعد الغد يوم الأحد. Ayyu yaumil bil ams? بالأمس يوم الخميس. Ayyu yaumil qoblal ams? قبل الأمس يوم الأربعاء. Ayyu yaumin qoblal ahad? قبل الأحد يوم السبت. Mata satadhhabu ilal madrasah? سأذهب إلى المدرسة يوم السبت إن شاء الله. Naam. Tamam. Yakfi? Yakfi Ustaz. Baik. Syukran jazilan Ukhti Ayu. Berikutnya. Oh, udah habis ya? Ada lagi nggak yang mau nyoba? Silakan teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa ngangkat tangannya, boleh nih. Suaranya dinyalakan nggak apa-apa. Oke, nggak ada ya. Cukup. Baik. Kita lanjutin materi hari ini, teman-teman. Masih ada nggak ini terkait dengan jam, hari, nama bulan? Taib. Nama bulan dalam bahasa Arab. Al-awwal asy-syuhur al-hijriyah. As-tsani asy-syuhur al-masihiyah. Kenapa kita pakai istilah asy-syuhur? Karena jumlahnya 12. Kalau jumlahnya kurang dari 12, kita pakainya asyhur. Gitu ya. Asy-syuhurul hijriyah wasyuhurul masihiyah. Bulan-bulan hijri dan bulan-bulan masehi. Untuk hijri di sini ada Muharram, Safar. Antum bisa tirukan ucapan saya. Muharram, Safar, Haram. Safarun. Rabiul Awal, Awal. Awal. Rabiul Tsani. Rabi'ul Tsani. Ramai jadinya ya. Jumadal Ula, Jumadal Ula. Jumadas Tsaniyah, Jumadal Tsani. Rajabun, Rajab. Sya'ban, Sya'ban. Ramadanu, Ramadan. Syawalun, Syawal. Zulqa'dati, Dzulqa'dah. Zulhijjati. Kamis Jumat. Zulhijjah. Bahasa Inggris tuh. Oke. Kamis Jumat. Yanair, Yanari. Februar, Hari. Februari. Februar, Februari. Yanair, Yanair. Yanair, Februar, Februari. Maris, Maret. April,
April. April ya, pakai ba. Orang Arab tuh nggak bisa bilang April. Mereka nggak bisa bilang P, itu nggak bisa. Beda kayak orang Sunda. Kalau orang Sunda kan nggak bisa bilang F. Bisanya P ya kan. Bisa, Ustaz. Oh bisa, ini langsung protes nih. Mayu, Mayu. Yuniu, Yuni. Yuliu, Junio. Agustus, Agustus, September, September, Oktober, Oktober. November, November. Desember. 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 Ya, seperti itulah. Mungkin terdengar agak aneh di telinga kalian, tapi itulah adanya ya. Asyuhur al-Masihiyah. Mungkin masih agak-agak asing gimana gitu kan, aneh. Kalau yang Hijriyah insya Allah sudah familiar ya. Tinggal menghafalkan urutannya. Tayyib, ini juga bisa kita terapkan dengan tadi ya pertanyaan-pertanyaan itu. Hari teman-teman. Masalan, ayu syahrin ba'da Yanair. Jawabannya gimana? Ayu syahrin ba'da Yanair. Desember, Ba'da Yanair. Ba'da itu sebelum Februari. 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 Ba'da Yanair. Februari. Au syahru Februari. Dikasih syahru juga boleh langsung. Ya monggo. Coba teman-teman jawab lagi ya. Ayu syahrin qabla Maris. Qabla Maris. Februari. Ya. Ayu syahrin qabla April. Apa bulan April? April. Mei, Qabla belum. Sebelum Ayu syahrin Maris. qabla April. Qabla Syahru April. Maris. Maris. Qabla Syahr. April. Maret, Maris. Atau syahru Maris. Ayu syahrin ba'da April. Ba'da Mayu, April. Syahru Ma- Mayu. Oke. Supaya lebih mudah pengucapannya dan teman-teman kalimatnya itu agak panjang buat latihan muhadasah, itu pertanyaannya diulang sedikit aja. Ayu syahrin ba'da Mayu. Ba'da Mayu syahru Juni. Ayu syahrin ba'da Yuni. Ba'da Yuni syahru Yuli. Ayu syahrin ba'da Yuli. Ba'da Yuli syahru Agustus. Dan seterusnya. Kalau qabla, ayu syahrin qabla Desember. Qabla Desember syahru November. Ayu syahrin qabla November. Qabla November syahru Oktober. Bisa? Naam. Oke, kita ulangi ya dari awal. Ayu syahrin ba'da Yanair. Ba'da Yanair. Februari. Syahru. Oke. Ayu syahrin ba'da Februari. Ba'da Februari. Maris. Ba'da Maris, Februari Maris. Ya. Atau syahru Maris. Oke. Secara teori urutan kata per katanya seperti itu teman-teman. Tinggal antum terapkan, praktikkan. Yang lebih penting dari sekedar teori kalau dalam muhadasah itu ya praktik. Teorinya 1 menit, prakteknya 10 kali lipatnya 10 menit misalkan. Diulang terus dengan metode drill. Insya Allah nanti akan cepat bisa. Oke, di sini ada beberapa ungkapan ya tentang bulan. Jam berapa ini? Oh, masih ada waktu. Al-ibarah. Yang pertama itu awal syahri. Awal syahri itu awal bulan. Awal syahri. Awal itu awal. Asyahri bulan. Akhir syahri. Akhir bulan. Asyahrul madhi. Bulan lalu. Kalau kita itu pengen bilang lalu, itu pakai menggunakan atau memakai kata al-madhi. Kalau depan kita menggunakan kata al-ati. Asyahrul ati.
Asyahrul madi, asyahrul ati. Kalau minggu, bahasa Arabnya kan al-usbu ya. Minggu lalu berarti al-usbu'ul madi. Minggu depan al-usbu'ul ati. Tahun, bahasa Arabnya adalah sanah. Kalau tahun depan berarti as-sanatul atiyah. Karena as-sanah ini mu'annas, teman-teman, maka al-ati menjadi al-atiyah. Kalau tahun lalu as-sanatul madiyah. Setengah bulan nisfu syahrin. Setengah tahun nisfu sanatin. Setengah hari nisfu yaumi. Dan seterusnya menggunakan kata nisf. Berapa bulan? Kam syahran. Kam syahran tata'allamu al-lughatal arabiyyah. Berapa bulan kamu belajar bahasa Arab? Ayyu syahrin. Bulan apa? Ayyu syahrin. Bulan apa? Syahrun wahidun. Satu bulan. Syahrun wahidun. Sama kayak yaumun wahidun. Usbu'un wahidun. Sanatun wahidatun. Itu satu. Kalau 2 bulan tinggal dibentuk menjadi isim tasniyah. Syahrani, syahroini. Yaumani, yaumaini. Usbu'ani, usbu'aini. Sanatani, sanatai. Muddatun, masa. Kam muddah, berapa masanya? Berapa lama masanya? Jamaknya mududun. Muddah itu satu, mududun jamak. Baik. Untuk teks ini, ya, silakan teman-teman terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ditulis ya, bisa di WhatsApp, bisa ditulis tangan, nanti dikirimkan ke nomor saya. Sangat mudah kan? Kam syahran darastal lughatal arabiyyata darastuha sittata ashhurin. Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Sa'adhabu ila Misra fi syahri Yanayir. Kam muddatan syahron fi hadhihi ad-dawrah? Darastu huna syahrain. Baik. Silakan ditulis dalam bahasa Indonesia, bisa diketik di WhatsApp atau ditulis tangan. Baik. Di materi berikutnya nanti kita akan semakin intens dalam muhadasah, teman-teman. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kegiatan sehari-hari. Baik, qoblal ikhtitam, apakah ada pertanyaan? Muddah tadi apa tadi? Di sini ada nih, muddah artinya masa. Nah. Baik, di sini ada pertanyaan di komentar ya. Belum tahu cara menghapusnya. Cara menghapusnya mudah banget teman-teman ya, tinggal di back. Kan ada itu apa gambar back ya, tinggal di back aja. Kemudian pengucapan jam 3:30 sore. Gimana teman-teman? Jam 3:30 sore. Bisa kita bilang 3:30 atau 4 kurang 30 ya kan? As-sa'atu as-salisatu wan nisfu masaan. Atau as-sa'atur rabi'atu illan nisfa masaan. Atau bisa juga teman-teman bilang pakainya isyruna daqiqah. Salah sunah ya 30. As-sa'atus salisah wa salasuna daqiqatan masaan. Tuh. Ada suka coret-coret ya, nggak apa-apa. Dihapus malah nggak bisa. Masya Allah. Taib, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut besok di jam yang sama.
Barakallahu fikum, kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.